प्रत्येक मानुष कुछ न कुछ गुनाह लिप्त आছেন প্রত্যেক যার যার গুনাহ দিক লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা ইস্তিগফার করুন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জারমিন ওয়া তুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিyyil আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জারমিন ওয়া তুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিyyil আযীম أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولى العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
या रहीम सय्यदे या रहमान या रहीम सय्यदे औलाद रसूल मजबंदारी मुर्शिदे औलाद रसूल मजबंदारी मुर्शिदे আমার তকবীরের শুরুতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পাক কোরআন শরীফ থেকে একটু আয়াত কারিমা অংশ তেলাওয়াত করেছি। এখানে আল্লাহ তাবারক তাআলা সাথ করছেন, O my holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have sent you as the blessings for all that I have created in this universe. হে আমার হাবিব, আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টির রহমত হিসেবে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। যদি আমাদের হাবিব না আসতেন তাহলে কিছু সৃষ্টি হতো না। যখন কিছু আল্লাহ ছাড়া কিছু ছিল না, তখন আল্লাহ ছাড়া কিছু ছিল না, তখন আল্লাহর নূর থেকে আল্লাহ আব্বাল মা খালাকাল্লাহ নূর, হে নবী আমি আপনাকে আমার নূর থেকে সৃজন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমার নবী যদি না আসতেন তাহলে দুনিয়াতে আমরা কিছু তৈরি হতাম না। নবীর নূর থেকে সমস্ত আলম পয়দা হয়েছে। আরশ, কুরসি, লৌহ কলম, মানব জানব সৃষ্টি হয়েছে, সবকিছু আল্লাহর হাবিবের নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর হাবিবের শানে আল্লাহ সাদ করছেন, মা আরসালনাকা, হে আমার হাবিব আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। আই হ্যাভ সেন্ট ইউ। অথচ আমাদের সম্বন্ধে মানুষদের সম্বন্ধে আয়াত আসছে, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি। আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড। ওমা খালাকা, খালাকা মানে সৃষ্টি করা। আর নবীর শানে খালাকা শব্দ কোরআন শরীফে কোথায় ব্যবহৃত হন নাই। নবীর শানে ব্যবহৃত হয়েছে ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, হে নবী আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, মানবীয় সুরতে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, যাতে আমার বান্দারা মানুষ যাতে আপনার উসিলায় যাতে ঈমান আনতে পারে। আর 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 আয়াতে কারিমা আছে, লাকাদ জাআকুম রাসূলুন, তোমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন আমার রাসূল। অর্থাৎ নবীর শানে ব্যবহৃত হয়েছে ওমা আরসালনা লাকাদ জাআকুম, তোমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন আমার রাসূল। নবীকে সৃষ্টি করেছে এই কথা কোথায় বর্ণনা করা হয়নি। নবী যখন কিছু ছিল না, আল্লাহ ছাড়া কেউ ছিল না, তখন আল্লাহ নূর থেকে আল্লাহ হাবিবের নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ হাবিবের শানে ইরশাদ করেছেন, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ, সূরা নিসা 63 আয়াত। ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ফাস্তাগফার লাহুমুর রাসূল লাওয়াজিদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা, তোমরা যদি নফসহীন বেবিচার করো, গুনাহ করো, তোমরা কি করো? তোমরা আমার হাবিবের কাছে যাও, জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ, তোমরা আমার নবীর কাছে যাও। নবীর কাছে গিয়ে তোমাদের তাওবা ইস্তিগফারের দরখাস্ত নবীর মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে পেশ করো। ফাস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, যদি আমার নবী তোমাদের উপর জন্য সুপারিশকারী হয়ে যায়, লাওয়াজিদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, তাহলে আমি তোমাদের তওবা অবশ্যই কবুল করব। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের গুনাহ মাফ করতে চাইতে হলে নবীকে নবীর ওসিলা লাগবে,
নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ বলছেন যাও কাফাস্তাগফিরুল্লাহ, তোমরা আমার নবীর কাছে যাও। যদি তোমরা গুনাহ করো, যত গুনাহ করো না কেন, আমার নবীর কাছে যদি যাও, নবীর মাধ্যমে যদি আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ পাঠাও, যদি ফাস্তাগফির লাহুমুর রাসূল, যদি আমার নবী তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে যায়, তাহলে লাওয়াজিদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, আমি অবশ্যই তোমাদের তওবা আমি আল্লাহ কবুল করবো। আলহামদুলিল্লাহ। আর আল্লাহ হাবিবের পরে আল্লাহর বলিরা যে আয়াত আসছে, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, obey Allah, obey his prophets, obey those who are charged with authorities, অর্থাৎ the friends of Allah, আল্লাহর বন্ধু যারা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন তাদের তাবেদারি করো, আমার রসুলের তাবেদারি করো, আমার তাবেদারি করো, আমার রসুলের তাবেদারি করো, এবং তোমাদের মধ্যে যারা আমার বন্ধু আছে বলি আল্লাহ, তাদের তাবেদারি করো। আলহামদুলিল্লাহ। আরো আয়াত আসছে, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, behold those who have attained the friendship of Allah, they have nothing to fear, nothing to depend and nothing to think about. সাবধান, যারা আমি আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছে তাদের কোনো ভয় নাই, তারা সারি নাই, এমনকি তারা সামান্যতম চিন্তাযুক্ত হইবে না। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আল্লাহকে মানতে হবে, আল্লাহ রসুলকে মানতে হবে। শুধু আল্লাহকে মানা আল্লাহ পছন্দ করে না। আল্লাহ বলছে আমাকে আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলা, আমার রসুলের তাবেদারি করো, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, ওয়া 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 এন্ড আল্লাহ বলছে আমার তাবেদারি করো, আমার রসুলের তাবেদারি করো, এবং আমার যারা বন্ধু হয়ে গেছে, আমার গুণী যারা গুণান্বিত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের তাবেদারি করো। আলহামদুলিল্লাহ। যাদের উসিলায় আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ইসলাম প্রচার হয়েছে, আল্লাহর ওলিদের উসিলায় ইসলাম প্রচার হয়েছে। হযরত গৌসে আযম প্রাণপ্রিয় দস্তগীর মাহমুদ সুবহানী, কুতুবে রব্বানী শেখ সৈয়দ মোহাম্মদ মীর মহিউদ্দিন শেখ আব্দুল কাদের জিলানী, যিনি আমাদের পূর্বপুরুষ, যার দ্বার উসিলায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছে। হযরত খাজা খান মাইনুদ্দিন চিশতি সেঞ্চুরি রহমতুল্লাহ, যার উসিলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্তানে মুসলমান, এভাবেই আল্লাহর ওলিদের দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়েছে, আল্লাহর ওলিদের দ্বারা ইসলাম প্রচার হচ্ছে। এখন মজলিস শরীফের উসিলায় লক্ষ লক্ষ কাফের মুসলমান হয়েছে। এই চাকমা বুদ্ধিস্ট, এই হিন্দুস, এরা অনেক আল্লাহর বন্ধুদের উসিলায় এরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তারা স্থান পেয়েছে। আমাদের সবাইকে আল্লাহর বন্ধুদের ইক্তেদা করার তৌফিক দান করুক। আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মাদ, নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মাদ, আল্লাহুম্মা
सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद इल्हरिया अशरफुल मुरसलीन इल्हरिया अरशदुल आलमीन इल्हरिया खातिमुन नबीय्यीन इल्हरिया रहमतल लिल आलमीन इल्हरिया नबी अल्लाह इल्हरिया रसूल अल्लाह इल्हरिया खैर खल्क़िल्लाह इल्हरिया नूरुम मिन नूरिल्लाह बिस्मिल्लाह इल्हरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह Muhammad Aisha hai Butha Muhammad Salawatullah alayka ya Nabi Salam alayka ya Rasul Salam alayka ya Habib Salam alayka लंका खजीना आप है शाह मदीना सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका हमारा सबको है तेरा सहारा रहम कर सब पर खुदारा सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या कुल में बदल मेरे दरूद सलाम रखीदा नबी पर अपने मुदाम करुला कमाली दुजा जमाली हसना जमी वाली सल्लो वाली बल करुला कमाली दुजा जमाली हसना जमी वाली सल्लो
सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन ज़मीओ ज़मा तुम्हारे लिए मक्यो मक्का तुम्हारे लिए चुनी हो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आमीन फरियाद रस तुझ बिन है मौला मेरे फरियाद सुन सुल्तान दे शाह जने मौला मेरे फरियाद सुन मकसूद तन मतलब जान महकूम है तो सारा जहां मुश्किल कुशाई आज़दे मौला मेरे फरियाद सुन अस्सलाम नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम बादशाह औलिया फज़ल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते सैयदे कौनैन शाह अंबिया के वास्ते या इलाही आलमीन यरहम मेरे कबूल अस्तज़बिहा ज़ादवाए मुस्तफा के वास्ते दूर कर रंजी दिल है सख्त मुझे को बेतरी उस है सिद्दीक अकबर मुस्तफा के वास्ते कौन तुझ बिंदास या दिलो को दे बे या खुदा जोद तेरे फरियाद जैनुल अबा के वास्ते मोसियों का जम कियो और न कियो अजकरी
दिए रे खुदा के वास्ते हर तरफ से फौज गम में आगे घेरा है हम लोगों पर दे बनाया रब शहीदे करबला के वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंदों के बोझ गौसुल आजम पिरान पीर दस्तगीर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अबू मोहम्मद मीर मुहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंदों के बोझ हजरत दाता गंज बख्श अबुल हसन अलज़बेरी रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंदों के बोझ हजरत ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंदों के बोझ हजरत औलाद रसूल मजभंडारी रहनुमा के वास्ते तुम्हार नबी रश्कते मुझे राखियो आबाद खुदी के मिठाई जनो या अल्लाह पाए जनो तुम्हारे साथ या अल्लाह आज है बजे जमान शाह आलम भंडारी बानोने आज संकट माफी अल्लाह हमरा हाजिर है अल्लाह हमरा जरा जरा हाजिर है अल्लाह मुझे फतेह हाजात पूरा कर दी अल्लाह हमरा खास कर मौला साहिब दावत है हाजात पूरा कर दी अल्लाह हमरा जे मकसद अपना दरबार हाथ उठे अल्लाह मुझे मकसद पूरा कर दी जनाब जनाब हमरा अपना दरबार को तो गुनाह कर दी मौला ए रहमत महफिल सलाम जिंदगानी समस्त गुनाह माफ कर दी अल्लाह मुझे फतेह हाजात पूरा कर दी मुझे हयात वृद्धि कर दी मुझे रिज़्क़ बढ़ा दी अल्लाह फतेह रिज़्क़ बढ़ा दी फतेह हयात बढ़ा दी फतेह बीमारी शफा कर दी अल्लाह जा बीमारी से मुक्त बीमारी शफा कर दी अल्लाह जा रिज़्क़ दान करो अल्लाह जा अपना अपना इश्क जवाना अल्लाह कदर के अपना इश्क फना कर दी अल्लाह अपना हमदर कल्ब के अपना नूर मुनव्वर कर दी मुझे नमाज के बुल कायम करा तौफीक दी अल्लाह हमदर के अपना इबादत करा तौफीक दान कर नफली इबादत करा तौफीक दान कर या रब्बुल आलमीन हमदर नमाज कबूल करो हमदर रुकू सजदा कबूल करो या रब्बुल आलमीन हमदर तत्व हाजात पूरा कर दी अल्लाह हमदर अपराध माफ कर दी बेशर मुसलमान निजाती तो हच्चे निबिरी तो हच्चे अल्लाह विश्व मुसलमान दे अल्लाह रखा करो अल्लाह दीन निशान दे रखा करो अल्लाह मुसलमान दे मध्य प्रेम पैदा कर दी मुसलमान दे मध्य मोहब्बत पैदा कर दी मुसलमान दे इत्तेफाक पैदा कर दी अल्लाह कटाई दीन समग्र विश्व मुसलमान दे कटाई दीन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला करा तौफीक दी या रब्बुल आलमीन हमदे पत्ते महफिल के अल्लाह में कबूल मंजूर कर दी महफिल सिरा अल्लाह ऐ हम जरा हाजिर चतल पत्ते के अल्लाह हयात वृद्धि कर दी रिज़्क़ बढ़ा दी समस्त मुश्किलात को आसान कर दी अल्लाह खास कर बदी ज़बान शाह भंडारी अल्लाह ताला हालात पूरा कर दी तार बड़ भाई शेर ज़बान अल्लाह ताला तार हालात पूरा कर दी अल्लाह अल्लाह के अपना आशिक बढ़ा दी अल्लाह मुझे अपना आशिक बना तौफीक दान करो अल्लाह मुझे अपना मोमिन बंदा बना तौफीक दान करो मुझे अपना मोमिन बंदा अंतर्भुक्त कर दी अल्लाह दरूद सर कायनात अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बदूद कलमाए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।